تدور تتعلم انجلي وما تعرف كيف تعلمها، اللهم نوصفك ميثود لتعلم عن جو gratuitement بلغرس كبس. انا je m'appelle Mustafa من علمت انجلي بلغرس وغاني utiliser avec des ambassades ou des institutions au Tchad et là où je travaille actuellement aussi ça fait déjà 3 ans. نوصفكم 4 méthodes اللي اول كي تدخل انجلي في راسك و 3 méthodes اللي انت علمت كيف تutiliser par la suite. allons-y. نبدأ هسه بالinput. input دورنا هم 4 techniques. La première technique c'est d'utiliser des applications smartphone, applications que ce soit via Android ou via iOS. Applications les plus utilisées, ce que j'ai utilisé auparavant, on va recommander les élèves et les étudiants à Duolingo. Duolingo, même quand tu utilises, tu n'es même pas obligé à chaque fois de ces révisions à l'intégrer. Tu continues à avancer, ils te posent des questions sur l'intégrer. Alors, du coup, sans que tu le saches, tu as une grande partie de la langue, le vocabulaire, le grammaire, le deuxième technique, c'est MP3 de Michel Thomas. Michel Thomas, c'est un savant français, je pense. Moi, je suis à Los Angeles dans les années précédentes où il a inventé une méthode, les Alimanas français, mais cette méthode est utilisée maintenant dans les autres langues parce qu'il y a compatibilité dans la langue latine ou dans la langue espagnole, ou dans la langue anglais, ou le français, ou l'italien, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il te fait? يساعدك تيتيليزي فوكابولير هناك انا اول لا اللانج هناك من اول ميتيزي ده اللي تكسترابوليه في اللانج الجديد دور تعلمها. هسه انت كان تعرف فرنسي باغ اكزومبل وقت اللي تيجي تعلم انجليزي ده قال لك هي بوكو باسكو يقول لك انت ديجا en 10 minutes tu peux avoir des centaines de mots. Je peux donner un exemple banal. يقول لك tous les mots qui se terminent ou bien la plupart des mots qui se terminent par ib ce sont les mêmes mots qui se trouvent en anglais, juste prononciation comme c'est khayr. Par exemple, possible. En anglais, possible. Impossible. Impossible. Juste prononciation comme c'est khayr. Donc, tu vas au Dieu Hagada les Tassama, les sides les talem en anglais facilement. Troisième technique, tu vas vidéo. À Saharian, il y a pas mal de vidéos. Quand fi YouTube, quand fi télécharger Finet, quand entre les amis aussi, il y a des amis qui ont des gigas de cours vidéo en anglais. السلام السلام رفقانك بس دي 3 amis كلهم ده السلام تلقى كوردا. quatrième technique ده فتش ليفر اللي يساعدك في قرايك ما ليفر انت كان قاعد تقري ذهب ينومك ولا ذهب يكسرك. il y a des livres je peux pas citer des noms mais livres ودين في عندنا قاعدين عندنا ده c'est pas la peine quoi. لازم تشيل قاعد يقري فوق une année 2 ans وما قاعد يمشي قدام شيء ما قاعد avancer. ce qu'il faut savoir des livres ودين قاعدين هسه عندهم productivité وصفوا valeur حقهم في domaine هنا apprentissage des langues. نقدر ننتيكم collection هنا vocabulary in use. عندهم collection هنا 4 ou bien 5 livres. كان commencer au niveau élémentaire هكذا où il y a 60 pages, chaque 100 chapitres, chaque chapitre il y a 2 pages. Donc au total il y a 120 pages. Si tu termines les 120 pages كملت انت عندك 3000 mots environ. Où les études disent que les gens qui parlent nativement l'anglais, ils utilisent dans leur vie quotidienne environ 2500 mots seulement. Donc du coup tu as pratiquement tous les mots à Nasga utilisés en lisant uniquement ce livre-là. Donc tu as un petit rag complet, tu peux le faire dans la bibliothèque, tu peux le commander quand tu dois le net pour te chérir. Donc technique d'orena chez nous, orena application mobile, MP3 tasama, on a Michel Thomas, tu fais vidéo. وتقري ليفر وصفه فالير هاجم دي ليفر de Cambridge ou bien d'Oxford ده ce que je recommande انا لقينا انت يا تلقاي جاني كوتشومان و ce que je vous recommande انتوا تمشوا تشوفوا نقبلوا ليه كيف انت شغل العلم ده هسه كسبته في راسك وما تقدر تيوتيليزي par la suite. لازم انت كان علمت انجليزي en général ده هو قاعد في مود باسيف يعني عندنا الباسيف مود وعندنا الاكتيف مود. باسيف مود انت ده شغل قاعد يدخل في راسك بس. الاكتيف مود انت par la suite تجي يوتيليزيه هو. Les techniques utilisées en anglais, tu peux utiliser facilement. Il y a 3 techniques principales. Il y a un cas campagne, je vais l'aborder à la fin. Le premier point est talk to yourself. هجل نفسك. كما يقول لك ديسجونتي ده. كان قاعد كده وهذاك ده حاجة أفكر أنت مش قاعد تنتي ديسكور ولا مش قاعد تورني اسمها نادم كيف تهجي عن anglais. parce que c'est difficile في بكرنا هنا في عندنا ولا في chatting en général تلقى نادم تهجي ما هو en anglais. donc تقدر تهجي لنفسك وهذاك بس. S'il y a un risque les nas essayer de t'isoler, c'est pas grave, ou bien essayer de les convaincre que c'est une technique d'apprentissage des langues. Donc تهجي لنفسك لتعلم كيف
تهجي anglais. Deuxième technique ده سجل نفسك ريكورد يور سيلف. يعني انت اشاك فوا كان علمت شغل ويدين ولا عندك فراغ ويدين حفظتهم ده، حاول وريم وسجلهم. كان سجلت ده تقدر تيجي تسمع ليه عشان تشوف اسكي برونسيون هناك انت ده سوا مع اللي انت قاعد تسمع ده، مع هنا فيديو ده سوا ولا ما سوا، مع ناس اللي قاعد تشوف فيلم ده اسكي سوا ولا ما سوا. Donc du coup tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Le troisième point ده فتش الرفقان يعرفوا انجلي ولا دي رفقان هم كي des anglais ou bien des américains. في عندنا سي ام بي ديفيسيل مي il y a des clubs تقدر تلقاهم. عندنا كلوب في سنتر النور، مركز النور. عندنا كلوب في ليبرتي، عندنا كلوب في سنتر امريكان، في اوازيس. نادم كما يعرف هاتو بكاناتهم ده جبي يدير بريفمان. مركز النور قاعد في شارع 30، ليبرتي في شارع 30، مركز اوازيس قاعد في شارع 40 جنب دشاتو، وسنتر امريكان ده كمان لا plupart des gens savent là où il est. عندنا كلوب اخرين في فيلا اخرين كل مشيت فيها بيش جي ان امي كيما دي كيليا دي كلوب لابا لي ناس اللي يهدوا انجلي اي ميم جو بونس في المان كل قاعد لي لانغ المان كل الناس اللي يعلموا. دونك ده التروازيام بوين. كاتريم بوين ده جاي قبل اللي انا اوديو انت قاعد تسمع ده، كان قاعد تسمع ده حاول لي تريبيتي معه دي تان زان تان. وميشيل توما ان جنرال كان قاعد تشوف ده، كان قاعد تسمع ده هو يقول لك ريبيتي معي اوكي. هذا كله يساعدك اشاك فاده ما خلاص تسمع بس كده. كان قاعد تسمع ام بي 3 وماشي في ماشي بولو ولا ماشي ايكول ولا كي، ولا تسمع ميوزيك دول شغل ما يفيدك تقدر تسمع ده ويساعدك سان كي تولساش. انت ما عندك خبر كي بس باسيفمان انت قاعد تتعلم مقام كثير. دونك يساعدك في ابرنتساج الله كانك. نقول لكم شكرا كثير، وان شاء الله بيانتو نهجي معكم عن انجلي، pourquoi pas une autre langue inchallah. Merci une fois de plus, ou partagez avec vos amis si jamais ça pourrait les aider. Ou n'hésitez pas si vous avez des remarques, écrivez-moi, n'hésitez pas à m'écrire. Shukran une fois de plus. Moi c'est Mustafa Ahmad Khalid.